Alaikum دوستان عزیز. راستی که من نمیخواستم پرابلم خودم بگفتم، چون که مادرم بیام من گفته نمیتونم برای رزق نکرده. چند وقت هستم راه برسیم فی پسرم فقط یکون چی باید میکند. واتساپ می نویسد شما چو دروغ زده گражданин России نیکو چو اون تو این خیلی نیکو تو митинг кари заявление надо бюджетные питания همشه من караги бюджетные питания вем заявление дам бо як бир чигзан дуд моҳи сентябр ман шабона кор мекардам омада хоб нарафта чишми сурх кате بعد смена برام داشته بونه عمده پیش همین ویاش به برام گویم چهارم تاش به گفت که заявление دو دیگه بوشتن چیزی به عمده همین خال لاریسا نیکولایونا گفت گویم даже حتی همون هم گفت که она опять за свое начала گفت این یک بار نبود از طلبه ها کتی با فقط واتساپ می نویسد با اون تو من تو بچم خدا شکر روسی و سال یقت اکنون اکسنت زستینچوی شهر می دارد اکنون شده شد اویسته یک ماه موبایل نیدو بودیم دستش شکست دینا اومد با نرمالی بود واتساپش بنویستم همیخل من در آمده نتونستم تو میدیده گفتم اخرانیک نماند گفتم خیر مایلش گفت من پولش گرفتم ابیدش به справкаш هم دیدم گفت همش وای با بعد یختی نویست است که بگونی شبانده من вконтакте نویستم و در آمده بیم واتساپ بنویس همون واتساپ بنویستی که من вконтакте اینده نمیشینم واتساپ بنویس شبیه گل جنگ کریم سپور کریم نویسته من گفتم میگیرم وای دفعه من میخوام کرگی بود قطعی اکام آمده من ها کرده برافتم یکم سنتیابر انجا من پدر که های ناز گرفته آمد دام که بچه با ناز بود نگو کند یاد گفته من همسایه مویم بچه شون مکتبی توجکی خوندگی من کو بچه من مکتبی خصوصی خوندگی مکتبی خصوصی خوندگی روسی خوندگی پروگراموش учебникош همش российский بود 30,000 دوده خوندم 2 سال یکم صنف دوم صنف که آینده اینجا بیارم عذاب نکشد بچم گفته توی که یک چید ما پارتو برفته سری زنکیم بیام نگاه نکره قیمتیش به نگاه نکره من خوندم خیر اکنون یا کمتر اکنون کشده میشد گفتم چند بار ها اویسته قریب گیست بچه‌ت میگفت если اگر همه خیلی گاب زده ты русский знаешь ты меня понимаешь گوید اگر конечно بچه обиди давай میکند من تا توی چند ماه پیش تلفن که گاب زده обиди دمگه براوردگی بود همین زنک سنی شب داشت نتونست طاقت کرد نتونست группе родителей навестам ки ягон касам хел трудный положение да буд ми хел проблемы шудаги буд ми гуфта чанташ навистки своеобразную ахмятнатею якуним салмон ми проват сани дутти дикраш навистаски мау ту ми фамим зыкнаша оман как мать одиночка чихливай кунам а пуште миновая шуда ман روزانویم گذاشتم شبانه بعدی کار میبرم تو یک بار بیا هیچی گپی توزو کاش نیست و میبیام هیچی گپی توزو کاش نیست یک روز ساعتی 10 اومدم بعد اسمینه برومده ساعتی 2 نیم بیا گفت من تا 2 نیم خواب نرفته با خسته اومدم бегой با من کار برفتنم در کار بود это просто издевательство گفتم که من رپتیتر بمیتیم یاد میگیرد روسیه گفت که نپتیانیتی شرایطاتو نمیبردارد میبردارد گفتم اما продленка هست продленка да сита талабы успеть намокнуть یاد گرفتم من همسایه ما
Бача ошон Тоҷикистон хондагӣ успеет карамана ҳозир аълочи панҷхон шуду тамоман Русия намедонистагӣ нақс хонда буро афсӯс. Роҳбари синфи худаш гуфтагӣ ки ина продлёнкава монд ҳаминҷа ёд гирад. Продлёнкава монд мана нақс мехонад. Ҳоли 1 сол шудагиш не охир бачама мактаби омсадагиш бе. Худои шукр директораш нақс буд. Давоми синфаш бигирифт, чунки руси хондаги буд, тоҷики хондагӣ бошуда мегирифтааст. Директораш нақс будааст. Ҳозир вай карам соати 4 ба приёмаш гуфт охранник, чунки ман як борам омдагӣ монда, ҳамин охранник зан штагӣ буд. Агар ёдат бошад ман аллакай омдагӣ будам пешат бигӯям. Ҳа медонам гуфт. Ҳаминам совет додуд ки ҳаракат кун то маълуме ки як бор гап зада бинтон чи дигар мактаби перевод вай накара гуфтуд. Ман ҳозир шароитам набардорад ки ман дигар мактаби перевод гирам. Лишни ман ба ин ҳозир бовай. Ҳозир мана завучашам дид, начальник школы будам ба завучашам. Тоирхон пахто бачам дастат ба вазбини мумкин не, бачам дастат ба вазбини мумкин не, духтур гуфт парто. Ҳозир завучаш биам дид, рӯзномаш ҳай мегуфта, нишон додам, баҳоҳоша дид нормальни. Хайр акнун як дутами сетта дуҳаш ҳай накараги ваяш беде. Заданияш ба ин хел асоби ягон ваям нест. Шумо ба что домашнее задание накараги, ё ин хели вай ненормальный. Гуфта вай каду соати 4 биё гуфт. 3-4. Ман гуфтам ман наметунам вай ба подработка мерам. Соати 2. Сони номераша доду. Ҳозир ному фамилии бачама нависта додам, нависта те кадом синф гуфт. Нависта додам, вай худаш акну завуч ҳал мекунад. Ман ҳатто навистам ки Лариза Николаевна май с одиночковой поддержкой карагиото Михаил ман директор ба мерам гуфтам. Айда биям дигар синф ба мугузарунам гуфтаг манда. Унту гӯи, унту мугод, унту гӯи, унту. Нафаҳмидам чизе мехостагиша. То ҳамин дараҷа одама давадид мекунад. Ҳатто ҳамин муаллимошам завучашам бисос. Я прекрасно понимаю. Камтар қин вақти тяжело работать с ней. Гуфта. Наумди мактаба им погруза. Эх, худой меҳрибон. Киси мушкили дошта бошад, парвардигори меҳрибон мушкилиҳоша осон кунад. Хеле ҳақиқатан ман кӯшиш мекардам оби дидам, ҳеҷ касби нишон надиҳам. Ҳатто шиносове нагӯяд ки она не справляется. Вот она сама не справляется, нагӯяд гуфта. Ай. Ҷур. Вақти халос. Илоям ягон директор гап занад. Ягон ҳалаша ёвад. Ё дигар синф бигузаронад. Вақте гуфт ки сараш ба якон дафъа омда гап занон карагим ба директор сеи бева гуфт. Хайр майлашам сарам хурсанд шуд ки 2 ман унҷо хондам, инҷа 3 мошадиям де гуфта. Не, унҷа 2 ге буд. Ге будеме? Ге будам. Була набудам. Яки ге, 2 ге будам. Секин бачам дастата эҳтиёт кун. Инҷа сени дуюм бора документаша бурдагманда назам бачам. Сеи ава гуфт ки сеи бева равад монад нағаса гуфтиям. Не бачачам.
بخش زیاد که شما همه شما ناراحت کردم نمیخواستم. بعضی بلاگران میبینم پرابلم خودشون میگن اینجا همه به همینم این دنیا ده هیچ کس به پرابلم به غم نیست. همه غمش خودش بکن یارشه. فقط خورسندی میمونم سیر و گشت میمونم. گفته بودم نشد افسوس که متاسفانه آدم میکفی دست یک روز میکفی دست. ای خدای مهربان. تو کجا؟ من کار برفتنم در کار. من پریشان میشم تو.